Sebelum lanjut ke videonya, buat yang nonton jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Kali ini kita coba spot yang udah lama, Mas Bro. Ya. Kali ini kita mau mancing malam, Mas Bro. Target ikan-ikan tak bersisik lah, Mas Bro. Seperti ini tadi, Mas Bro ya. Bibi baung, Mas Bro. Ini bang. Ini Mas Bro. strike tadi sekawan, Mas Bro ya. Mantap. Tegaskan, Mas Bro ya. Semangat terus. Jauh nih, Mas Bro. 1 jam dari rumah tadi. Berangkat jam 17 lewat 10, Mas Bro, sampai sini udah jam Setengah 6. 18 lewat 10, Mas Bro. Oke lah, tegaskan, semangat terus. Oke, Mas Bro. Setrek belum Centret. iya, Mang. Gacor, Mas Bro. Alhamdulillah udah dapat sekitar 15 ekor, Mas Bro. Sampai nggak sempat kita videonya. Itulah kita pakai holder dada dulu, Mas Bro ya. Kenapa, Mas Bro? Mas Bro, kan baung. Baung kayak gini Mas Bro, lancar kali. Iya, serius. Nyampe kayak nggak sempat kita videonya, Mas Bro. Mantap. Kayak gini kan, Mas Bro. Baung tokek. Sama juga hiu pun ada juga hiu tokek, Mas Bro. Ini baung tokek, Mas Bro. Kecil-kecil tapi rame kali, Mas Bro, macam di kolam. Serius. 2 rius. Bisa nanti di apa ini? Strike lagi. Ya Allah. Oh, itu untuk umpan, Bang. Iya, siles. Nanti lah malam. Tunggu, Mas Bro, kita evakuasi dulu. Lili banget, Mas Bro. Strike, Mas Bro. Trik, Mas Bro. Hadap ke orangnya juga lah, Mas Bro. Enggak nampak orangnya. Uma kayak hitam aja, Mas Bro. Iya. Gas lagi, Mas Bro. Gas. Semangat. Oh, ikan. Strike lagi, Mas Bro. Wih. Kan kayak gini, Mas Agak Bro. angel, Mas Bro. Banyak, Mas Bro, kan kayak gini. Baung tokek. Tegas lagi, Mas Bro ya. Semangat. Udah malam posisi, Mas Bro. Kan kayak gini semua, Mas Bro. Baung tokek. Tokek. Iya, tunggu dulu. Itu kan ada lilingnya. Pin, punyamu tuh, Pin. Kevin selalu terlambat kalau nyentak. Besar itu kayaknya, Pin. Udah bawa pulang kampung lah, Pin. Kena kan? Kena itu. Kan? Dapat lagi, Mas Bro. Bang Kevin. Mana? Bro, lumayan. Mana ikannya? Oh, keting. Oh iya. Keting, Mas Bro. Bang, udah gak nampak, Bang, ini aku, Bang. Itu yang starlightnya. Dimakan. Dapat. Silas, Mas Bro. Silas bocil ya. Umpan terakhir itu. Jadi aku serangkan sini kalau ada. Nampu kan. Wih, strike-nya alhamdulillah, Mas Bro. Kita. Strike lagi ikan baung kayak ini, Mas Bro. Banyak, Mas Bro, betul, serius. Nanti kita sepil akhir lagi, Mas Bro ya. Kalau Gas udah terus. nyampe rumah. Semangat. Evakuasi. Cok. Gede, Cok. Kan mata merah, Mas Bro. Pas kan, Bang. Lumayan. Oh, wow, bong-bong aja. Nggak apa-apa. Jus gandus, Mas Bro, mata merah. Oke, lanjut lagi. Baung lagi, Mas Bro ya. Mantap. Gas terus. Gas. Jangan kasih kendor. Mas Kenapa, Mas Bro? Lele, Mas Bro, lele. Lele mama, Mas Bro. Mantap. Pas kan, Bang? Oke, Bos. Lili, Mas Bro, lili.
Lepaskan dulu mas bro. Akhirnya dapat mas bro lelenya mas bro. Galak mas bro. Kena lagi mas bro. Bentar kan. Jus gandos syukuran pak. Si ada. Ikan apa? Kira tadi buah sawit. Ikan baung lagi. Iya. Oh iya, baung bocil mas Gua bro. nggak terhitung aku dapat berapa. Mantap mantap. Wih, itu pancing siapa tuh? Kita evakuasi mas bro ya. Lele. Wih, strike lagi mas bro. Strike mas bro. Ikan apa? Lele. Oh lele biasa mas bro. Belum target. Lele biasa mas bro. Kalau target beda. Target apa? Lele sepaha. Oh mak. Agak lain targetnya. Itu awak lah yang menjerit-jerit. Ini kena ini meninggal kita pin. Enggak pak. Oh lele biasa. Lele biasa iyalah. Dah. Gas lagi. Baung bocil mas bro. Mantap mantap. Dapat ikan apa mas bro? Beli dah mas bro. Mantap mas bro. Hampir lepas. Lepas mas bro. Hampir. Untung Besar mas bro ya. cepat. Mantap mantap mantap. Gas lagi mas bro. Mas bro mantap. Oke. Gas terus. Pak, nggak ada plastik. Silas mas bro. Bocil. Gas evakuasi. Trek ikan apa mas bro? Kenapa pingsan? Kena kayu. Wah, pikir pingsan gara-gara wih bosor. Galak kali mas. Galak kali mas bro ya. Gas terus. Enggak mati loh Pak. Enggak, itu enggak mati bang. Enggak mati, gas lagi. Semangat. Strike apa mas bro? Wih, keting mas bro. Babon. Ketingnya babon di sini mas bro yang mantap kali. Gas lagi. Petikan apa mas bro? Mama mas bro. Wih, lele mama lagi mas bro. Mantap mantap. Jos gandos. Gas terus. Gas. Cerita. Dapat apa mas bro? Dapat lele mas bro. Wow mantap. Wih, mantap mas bro. Trek lele malam ini kita mas bro ya. Kita evakuasi dulu mas bro. Gak ditarik lah Ren. Tarik. Kondisi lagi. Jumbo. Nak patah nanti Pak. Iya. Terus pele kan yang lebih tua. Jadi kau belum berjemput. Gini. Anjir. Kasih paham bos. Mana tempat ikan tadi bang? Mana petikannya pin? Ini Oh, di rip. sana. Menekete. Pasang cacingnya. Belum dimatikan tuh. Lanjut evakuasi mas bro. Oke mas bro, kita akhiri saja mas bro mancing sore ini mas bro ya. Ikannya sih udah macam mancing di kolam mas bro, tapi segini udah dapat lagi tuh mas bro. Pokoknya strike-nya luar biasa mas bro. Pantang cemplung ngap, inilah hasilnya mas bro. Ikan kayak gitu, tapi ada tadi lele mama juga 1 ekor mas bro. Dapat kalau baung 3 ekor mas bro. ya. Kalau baungnya mas bro banyak mas bro. Baung kecil kayak gini mas bro. Ya, cukup lah ini mas bro ya kalau untuk lauk aja ya kan. Oke, kita ambil secukupnya mas bro. Kita gas pulang. Gas.